Oke Kak, Bahasa Indonesia boleh, bisa dalam bahasa Indonesia. bisa dijelaskan untuk kegiatan MIWA dan Sri Lanka pada hari ini? What is your experience about this event? Yeah, actually, Riva pattern is a work of art and it is a creation. And last year we launched Riva pattern Blue Lotus. Blue Lotus is the national flower of Sri Lanka. And today we have launched another pattern. Shall I start? Baik, Riva Pattern adalah sebuah karya seni yang sangat indah, dan tahun lalu Kedutaan Sri Lanka telah bekerja sama dengan Riva Pattern dan meluncurkan pattern yang bernama Blue Lotus. Jadi ini kolaborasi kedua, project sama MIWA dan Sri Lanka Embassy. Yang pertama tahun lalu 2 November 2023 bersama Profesor Jayana Kolakari juga. Tapi motifnya itu Blue Lotus Flower ya. Itu National Flower of Sri Lanka, artinya pencapaian spiritual tertinggi untuk manusia ya. Terus kita berhasil bikin 3 sekolah seperti yang tadi dikasih lihat gitu. Jadi semua gambar di MIWA Pattern itu adalah gambar tangan aku. This time karena aku udah pulang dari Sri Lanka, akhirnya inilah yang tadi dijelaskan ya, inilah gambar-gambar yang aku ngelihat sangat ikonik dan dekoratif, khas dekorasi Sri Lanka gitu, yang representatif di Sri Lanka. Dan warna dari motif ini juga warnanya dari Sri Lankan flag ya, bendera Sri Lanka, the colors gitu. Ya. Perbedaan tahun lalu sama sekarang apa nih? Kalau dulu kemarin kan Blue Lotus, sekarang? The difference between last year and this year. Well, last year it was a motif selected by using a flower only. That is the Cuman Blue Lotus flower. satu bunga. Yeah, but this time it is many patterns. Ya, Right? jadi ini Because keseluruhan dari Sri Lanka. yeah, because Meera actually traveled to Sri Lanka in June, and when she was in Sri Lanka, she saw these things. She took photographs, Experience. and those photographs were converted into work of art. So this motif, this pattern is not only one, and Blue Lotus were different. So this one is more colorful, more patterns, more motifs, and lot of work of art. Kalau dulu kan mungkin lebih ke bunga doang ya. Kalau sekarang tuh ada animalnya nih, kayak singa, kayak gajah gitu ya, sama elemen-elemen khas dekorasi Sri Lanka gitu. Jadi bedanya kalau dulu mungkin feminim banget ya, karena bunga doang gitu. Cowok mau pakai nggak semua orang berani gitu karena bunga. Kalau ini sekarang lebih unisex. Jadi this year the pattern is more unisex. More unisex, More yeah. unisex. Jadi bisa cewek, bisa cowok, natural gitu ya, warnanya oranye, biru gitu ya juga. Ini salah satu keunikan Sri Lanka, aku tuangkan experience aku jalan-jalan Sri Lanka 9 hari ya, oleh-olehnya ini gitu. Jadi bedanya ya beda banget pastinya. Tapi I think the similarities is the concept of the charity. Yeah. Sama kolaborasi antara brand lokal ya, MIWA Pattern bersama sebuah kedutaan besar yaitu Sri Lanka. And it is very unique that in a foreign country, a foreign designer, a foreign artist is using Sri Lankan pattern and creating something and then support a charity project in Sri Lanka. This is very rare. It doesn't normally happen. So this is the first time that I have experienced something unique like this. Now Meera is Indonesian. She do all work in Indonesia, but then she is inspired by the art in Sri Lanka and she supports schools in Sri Lanka. So this is really unique. Oke, saya izin translate sebentar. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat unik karena sebuah kedutaan itu bekerja sama dengan brand lokal di negara tersebut dan bekerja sama dengan artis yang sangat spesial yaitu Bu Meera. Itu menggambar sesuatu dari Sri Lanka dan nanti mengembalikan profitnya ke Sri Lanka lagi. Dan ini kemungkinan satu-satunya di dunia di mana sebuah kedutaan bekerja sama dengan brand lokal untuk membantu sekolah negara asalnya. Dari pattern dari dari Pink of Orange gitu.
sebenarnya orange color itu kalau secara generik itu represent creativity and semangat dan spirit. Jadi sebenarnya waktu aku ke Sri Lanka orang-orangnya banyak banget. Kalau dilihat keseniannya ya sebenarnya mirip sih sama Indonesia ya. Itu artistik banget, dekoratif banget. Jadi dan di bendera Sri Lanka tuh mayoritas warnanya oranye. Karena mungkin kulit mereka gelap ya. Jadi mereka suka sesuatu warna yang cerah gitu untuk melambangkan kesemangatan mereka. Jadi makanya aku pilih orange as a major color. Ini juga ada orange, ini juga ada di previous collection, di Blue Lotus juga ada yang orange. Selain creativity, positivity, ini juga melambangkan Sri Lanka banget gitu. Makanya banyak elemen orange-nya karena dari situ. Actually, this is the Sri Lankan flag, if you can see, and there is a very bright orange. In fact, this is having a relevance to Indonesia. This orange color stripe actually represent the Islamic community in Sri Lanka. And elephant is also icon for That is the lion. Oh, lion. Lion holding a sword is our symbol. Ini lion nih. Yeah, lion. So this orange actually symbolizes the Muslim community in Sri Lanka, and the green represent the Hindu community in Sri Lanka. So it is quite a unique flag. So this is actually a unique pattern. So this is why you said it is unisex, and it can be worn by anyone. It can be worn by any person of any religion. It has a meaning. In fact, just now my team update me, Prof. Kita baru dapat PO sekeluarga lagi bikin motif ini dan udah bayar. Jadi papanya, mamanya, kakeknya, neneknya dan bahkan anak-anaknya. Bahkan ada yang umur 6 tahun. So we just got pre-order for the whole family. Father, mother, grandfather, grandmother, even the 6 years old kids. Oh, that's sweet. Yeah, so it's like general sih, bisa adopt, bisa. Sebenarnya sama, they ask about price. Sebenarnya sama koleksi lainnya. Aku nggak naikin karena ada efek charity-nya, enggak, harganya tetap sama. Jadi kalau baju blues ya atasan gitu, katun itu biasanya di angka 700 sampai di angka 1,2 juta. Yang print, kalau yang bordir itu di angka 1,5 sampai 1,8 tergantung kerumitannya. Kalau foldable bag-nya kita di angka 100.000, 150.000 juga ada. Di kain percanya juga 150.000. Tas lempangnya di 250.000 bordir, dan semua bordirnya ini sulam tangan ya, nggak ada yang mesin. Bu, hasil dari kegiatan hari ini nantinya akan dibuatkan apa lagi? Kalau kemarin kan udah berhasil sekolah, nah nanti ini apa? So they're asking about this time, what are we going to do with the money? Yeah, actually last year from the Blue Lotus project and then combination with Bandani, we actually developed 2 schools. One was a boys, a mixed school, other one was a girls' school. Now that school didn't have enough chairs, no fans, no projector, no laptop, no toilets. Bahkan ada gedungnya nggak selesai. So they built everything in that school, and then they started work on a girls' school. Right. Right. So now this time we have selected another school. And studentnya in Sri Lanka. And the many next in Indonesia also. Why not here? In Sri Lanka, and the student is 400 student, 400 orang anaknya kali ini. Jadi ya semoga penjualan hari ini dan sebulan ini bisa menutupi kebutuhan dari sekolah ini ya. Terakhir di kota mana itu? Sekolahnya di kota mana? In which city? Seperti yang tadi udah diomong, namanya Trincomalee. respon anak-anak itu seperti apa mendapat bantuan dari? What is the response of the kids? Oh, they are extremely happy and very grateful because they cannot believe someone they don't even know living in another country doing a project and sending the money to uplift them. So they can't even believe. And the principal, the teachers, the parents and the children, they are all extremely happy.
Justru jujur waktu aku ke sana, aku yang nangis karena mereka tuh menyambut kita udah kayak dewa beneran. Aku tuh disambut tuh di depan gang, di depan busnya gitu ya. Terus mereka tuh sampai bikin tarian khusus buat kita. Terus mereka tuh cium kaki. Yang tadi aku bilang, mereka beneran cium kaki kita. Gak cuma aku, tapi semua rombongan ya 40 orang yang aku barengan ke sana, semuanya dicium kaki. And itu segitu berterima kasihnya karena pemerintah mereka aja tuh belum pernah nyampe datang ke sekolah gitu loh. Kita orang pertama di luar